सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कनाडा में कोई ख़रीदने की कोशिश कर सकता है तो उसको हम कॉन्डोमिनियम या कॉन्डो कहते हैं। तो मिनिमम 5% डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड होती है अगर वो आपके जो प्रॉपर्टी है परचेज़ कर रहे हो। मफरूए के लिए $4 लाख को अगर बेस बना लें तो उसका 5% तकरीबन $20,000 बनेगा। ठीक है। तो व्यूअर्स जनाब अस्सलाम वालेकुम, एक नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ आज। और आज इस व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि एज अ न्यू इमिग्रेंट जब आप कनाडा में लैंड करते हैं तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क में अपना कोई घर या ठिकाना बना सके। घर मीन्स घर आप मॉर्गेज पे उठा सकें। अब अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो आपको ये पीछे कॉन्डो बिल्डिंग एक नज़र आ रही है जो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कनाडा में कोई ख़रीदने की कोशिश कर सकता है तो उसको हम कॉन्डोमिनियम या कॉन्डो कहते हैं। तो इस तरह की ये स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग होती है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स होते हैं। 2 बेडरूम भी होते हैं, 1 बेडरूम भी होते हैं और रेयर केसेस में 3 बेडरूम भी होते हैं। तो ये मेजॉरिटी लोगों के लिए जो सेल्फ मेड होते हैं, मिडिल क्लास से जो यहाँ पे काम करके फिर सेविंग करके घर खरीदते हैं, वो कॉन्डोमिनियम से जनरली अपना करियर स्टार्ट करते हैं पहले घर का। अब जब आप घर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक 2 एलिमेंट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक डाउन पेमेंट जो आपने करनी है। करंटली अगर हम देखें तो मिनिमम 5% डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड होती है अगर वो आपके जो प्रॉपर्टी है परचेज़ कर रहे हो फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। वो अगर 5 लाख तक उसकी कीमत है और आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो। और जाहिर बात है दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो आपकी T4 स्लिप्स होती हैं वो सफिशेंट प्रूफ होता है फॉर द बैंक कि जनाब आप उसे कहते हैं अपनी मॉर्गेज पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है जनाब, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो डाउन पेमेंट है 5% की, ये कैसे इसका इंतज़ाम किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी अगर आजकल के हिसाब से हम बात करें तो जो एक औसतन एक जो कॉन्डोमिनियम है जो नया अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी तकरीबन मिसिसागा जैसे शहर में $4 लाख प्लस से स्टार्ट होता है। तो अगर हम मफरूए के लिए $4 लाख को अगर बेस बना लें तो उसका 5% तकरीबन $20,000 बनेगा। ठीक है। फिर कुछ और क्लोजिंग कॉस्ट ये वो दाएँ में मिला जुला के नहीं, आप $25,000 का मिनिमम एक अप फ्रंट जो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर है वो ज़हन में रखें। बाकी जो किस्तें होंगी मॉर्गेज की वो लागें। तो ये जो डाउन पेमेंट है $20,000 से $25,000 की, इसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कनाडा में, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। देखिए ना, अब यहाँ पर कनाडा में क्योंकि जैसा हमें पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो होते हैं तो बैंक में जो आपका पैसा पड़ा होता है फिर तो आपको इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% के करीब मिलता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये सोच के कि जनाब लोग जो उनसे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनको अपना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, घर भी ख़रीदना है, बच्चे बड़े होंगे उनकी शादियों के लिए पैसे चाहिए होते हैं या आपने अपनी ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग्स की होती हैं, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको यहाँ पे हम टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट या TFSA कहते हैं। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट बुनियादी तौर पे जिस नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये वो सेविंग अकाउंट है जिसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, उसको आपने उस पर आपने टैक्स अदा नहीं करना। तो इस पर जो इनकम होगी आपकी प्रॉफिट की सूरत में, आपके इंटरेस्ट की सूरत में जो आप इस पर अर्न करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो टैक्स फ्री होती है। तो ये बुनियादी तौर पे 2009 में फ़र्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और उस वक्त सालाना $5,000 की लिमिट एक रखी गई जिसको हम टेक्निकली कंट्रीब्यूशन रूम कहते हैं। तो अगर हम देखें 2009 से सफ़र तय करते आज हम 2023 में खड़े, तो इस साल ये कंट्रीब्यूशन रूम जो है वो $6,500 है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बंदा अगर 2009 में यानी कनाडा में रहता था, रेजिडेंट था, और उसने उस वक्त से ये इसमें कंट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। स्टार्ट $5,000 सालाना से हुई और अब $6,500 सालाना पे 2023 में आ गई है। तो उसके पास कमो बेश $88,000 की उसने सेविंग कर ली होगी। और इसके ऊपर जिस मैं आगे बात करूँगा कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में ऐसे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो औसतन 5 से 10% आपको इस पर रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली वो $1 सवा लाख की उसकी सेविंग ग्रो कर दी होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनाब ये जो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है इसको इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जनाब पहली बात तो ये कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और कनाडा में आपके पास एक सोशल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए। अब इसके लिए आपको टैक्स फाइलर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स फाइल करें तो ज़्यादा वो बेहतर चीज़ है, क्योंकि आपको वहाँ से फिर CRA की वेबसाइट से जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है आपको अपना कंट्रीब्यूशन रूम की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल होती है।
تو آپ اگر فار ٹیکس پرپزز کینیڈین ریزیڈنٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی تب بھی اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں, سوشل انشورنس نمبر ہے, تو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈ یور ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ. لیکن اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن نان ریزیڈنٹ کو پھر 1% ٹیکس دینا پڑتا ہے جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں جو جب وہ نان ریزیڈنٹ سے. تو پرائمریلی ظاہر جب آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو یو آر اے ریزیڈنٹ فار ٹیکس پرپز, تو ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو کنٹریبیوشن روم کی میں نے پہلے وضاحت کر دی. اس کا مطلب جو سالانہ آپ کو ایک لمٹ دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یعنی جو سی آر اے آپ کو بتاتا ہے کہ جناب اس اماؤنٹ تک آپ اسے کہتے ہیں ایک سال کی سیونگ کر سکتے ہیں, جو 2023 کے لیے اس وقت $6,500 ہے. اس کو انہوں نے انفلیشن کے ساتھ انڈیکس کیا ہوا ہے, جو مہنگائی ہوتی جاتی ہے یہ سالانہ الاؤنس بڑھتا جاتا ہے. مور لیس اس کو اس انداز میں یہ لے کے چلتے ہیں. اب اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ جی آپ نے یہ جو ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ کہاں پر کھولنا ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے بینک میں بھی ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. کوئی آپ کی جو انشورنس کمپنی ہے یا کوئی کریڈٹ یونین ہے, وہ سب کے سب ان کو اجازت ہے کہ وہ ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیویجولس کے کھول سکتے ہیں. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو میں نے بھی بات کی کہ جناب جو کنٹریبیوشن روم ہے, کیونکہ وہ اگر $6,500 ہے 2023 کے لیے, تو آپ نے جو اگر اسیوم کریں کہ جی 2023 سے آپ شروع کرنے لگے, ابھی آپ کینیڈا میں ریسنٹلی لینڈ کیا ہے, تو آپ $6,500 سے زیادہ سیونگ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ $6,500 سے زیادہ سیونگ کریں گے اس ٹی ایف ایس اکاؤنٹ میں تو اس پہ 1% پر منتھ پینلٹی لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ نے ایک سیونگ کی آپ کو آپشن دی ہوئی ہے ٹیکس فری سیونگ کی, لیکن آپ نے اس کنٹریبیوشن روم یا جو سالانہ لمٹ ہے اس کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے. اور جیسے میں نے بات کی کہ جناب اگر آپ کا ٹیکس فری کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ میوچل فنڈز کے اندر ہے یا ایسے آپ نے کی ہے, تو وہاں پہ جو کمپاؤنڈ گروتھ ریٹ آن ایوریج آپ کو ملتا ہے 5 سے 10% ملتا ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے ہائی رسک سیکورٹیز میں کیا ہوا ہے, ماڈریٹ رسک ہیں آپ, یا بالکل آپ رسک ایورس ہیں, ڈپینڈنگ اپون دیٹ. اس میں ایک اور چیز جناب جو امپورٹنٹ کہ اگر فرض کریں آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں ابھی یہاں پر کینیڈا میں آئے ہوئے, اور آپ نے فرض کریں آپ کی اس وقت لمٹ $11,000 تھی, تو $11,000 میں آپ نے اسے کہتے ہیں کچھ پروفٹ پیرا وہ آپ نے نکال لیا $3-4,000, تو آپ کی لمٹ پھر دوبارہ ری انسٹیٹ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں سے وڈرا کر سکتے ہیں اماؤنٹ جب آپ کو ضرورت پڑے گی, اور جب چاہیں پھر دوبارہ اس کو ری انویسٹ کر سکتے ہیں. اپنی اوور آل لمٹ کی سیلنگ کو آپ نے کراس نہیں کرنا جتنے سالوں سے آپ یہ ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے بات کی کہ اسٹارٹ میں کہ 2009 سے لے کے 2023 تک لگائیں تو تقریباً 88,000 کا ٹوٹل یہ روم اویلیبل ہے ان لوگوں کے لیے جو 2009 سے اس میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اب جناب بنیادی طور پہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ گھر کے لیے جو اپ فرنٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہے بہت بڑی. تو اگر ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کنٹریبیوشن جیسے ہی ایز اے نیو امیگرنٹ آپ لینڈ کرتے ہیں کرنا شروع کر دیں, تو ہم اسیوم کرتے ہیں کہ جی 3 سال کے عرصے میں آپ نے تقریباً کوئی اگر $6,500 کی کنٹریبیوشن ہے, یا ایون 6,000 بھی اگر ہم لگائیں 2022 سے آنورڈ بھی, تو تقریباً آپ نے 18-19,000 کے قریب آپ نے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ آپ نے اس میں انویسٹ کر دی ہے. اب اس میں اگر اوسطاً ہم لگائیں جی 8 سے 10% آپ کو انٹرسٹ ملا ہے, تو $22,000-23,000 تو آپ کے پاس آ گیا اس اکاؤنٹ کے اندر. تو اس کا مطلب ود ان 3 ایئرس آپ اسے کہتے ہیں اگر ایک اوسطاً سی جاب کر رہے ہیں, تقریباً فرض کریں $5,000 ماہانہ آپ کا ٹوٹل آپ کی انکم ہے گروس انکم, تو آپ یہ 5% جو ہے اپنے ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ سے نکال کے بڑا آسانی, جو پیچھے میں نے بتایا کہ کانڈوز آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس ٹائپ کا کوئی نیا یا پرانا کانڈو جو ہے بآسانی پرچیز کر سکتے ہیں, اور ود ان 3 ایئرز یو ول بیکم دا اونر آف دا ہاؤس ان کینیڈا. اور جناب اس حوالے سے پھر یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہوگا. پھر آہستہ آہستہ آپ کے یہاں پہ ایکویٹی بلڈ اپ ہوتی جاتی ہے. جب گھروں کی قیمت بڑھے گی تو آپ کے کانڈومینیم کی پرائس بھی بڑھے گی, اور پھر اکارڈنگلی ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایکویٹی ہے وہ آپ فیوچر میں کسی بڑے گھر کو جب خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ میں نے بریفلی آپ کو ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے بتایا کہ ٹیکس فری سیونگ اکاؤنٹ آپ کو کینیڈا میں آپ کا پہلا گھر لینے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بے شمار لوگ میں نے دیکھا, کیونکہ میں ٹیکس پریکٹیشنر بھی ہوں اور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, میجورٹی لوگ جو سے ٹی ایف ایس اے کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, اور لوگوں نے میں نے دیکھا جو 10-15 سال سے بھی یہاں پہ امیگرینٹس آ کے رہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کا ٹی ایف ایس اے کے اندر بہت تھوڑے پیسے پڑے ہوتے ہیں, اور فار ون ریزن اور ادر مطلب وہ یہاں اوور اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے سیونگ کرنی ہے نا, تو ظاہر بات ہے آپ کو تھوڑا سا اپنے لائف اسٹائل کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر میں نے بھی بات کی کہ اگر آپ $5,000 آپ کی ماہانہ آمدنی ہے اور آپ نے اسے کہتے ہیں
10% सेविंग करनी है, कोई टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट जो है $6,500 तक की लिमिट है 2023 में, तो आपको कम से कम $500, अगर आप $500 माहाना उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो 12,560 $6,000 आप आसानी कंट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन 10% आपने इस पर सेविंग करनी है, उसके लिए आपको अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहेंगे नहीं आपने भरपूर तरीके से लाइफस्टाइल को भी इंजॉय करना है, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, आपने सैर व तफरी पे पैसा लगाना है, होटलिंग पे पैसा लगाना है, तो फिर ज़ाहिर बात है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, और फिर जो आपका पहला घर ख़रीदने का ख्वाब है वो बतदरीज दूर होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में घरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि घरों की कीमतें आसमान से क्यों बातें कर रही हैं और क्या प्रैक्टिकल एक्शंस हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको अडॉप्ट करे तो घरों की कीमतें जो सी हैं वो स्टेबलाइज हो सकती हैं। बट एनीवे फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे हमने सिर्फ TFSA के हवाले से बात की कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट जहाँ पे आपके दूसरे और बड़े खर्चों के हवाले से आपकी मदद कर सकता है, बच्चों की शादियाँ मुस्तकबिल में, या आपने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से कोई प्लानिंग की हुई है, या दुनिया की वर्ल्ड टूर लगाने का आपको शौक है, ऐसी कोई चीज़, तो आप घर भी इसमें से ख़रीद सकते हैं। और मज़े की बात है कि जब तक आप ज़िंदा हैं आपका ये टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट चलता रहेगा, यानी आपका हर साल कंट्रीब्यूशन रूम में इजाफा होता रहेगा। तो इसलिए आप इसमें से पैसे निकालते भी हैं, जमा कराते हैं, निकालते हैं, जमा कराते हैं, और आपकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रूम है वो हर साल के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने बताया कि आज तक ये 88,000 पे है, तो अगर आप 10 साल बाद आगे जाएंगे तो गालबन ये तकरीबन $1.5 लाख पे चला गया होगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस पे गौर करें और इसमें वाकई इन्वेस्ट करें तो अपने पहला घर आप कनाडा में बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। तो जनाब इसके साथ यहाँ पे आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई ये वीडियो तो जनाब इसको लाइक करें, शेयर करें, और फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन फ्यूचर वीडियोस के बारे में मिलता रहे, क्योंकि ऑन एवरेज हम वीकली वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप फिर हमारे साथ साथ रहें और इंशाअल्लाह हम आपके साथ और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और साथ साथ ट्रैवल व्लॉग शेयर करते रहेंगे। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।